Awal dihina, akhir dipuji. Males banget setim sama Jilong. Mati lagi Jilongnya, guys. AFK aja Jilong. Gini amat setim sama Jilong. Apa sih Jilong? Di sini Jilongnya dihina, guys. The enemy has slain Lord. Musuhnya dapat Lord, tapi Jilong mode split push, guys. Jilong gak guna. Lu lihat, lu bilang Jilong gak guna, lu lihat siapa yang gendong, guys. Victory, guys. Guys, inilah Jilong, guys. Awalnya dihina, di akhir dipuji. Utamakan apa, Bang? Push turret. Good job.